Yang dulu. Hah? Tak tarik. Yang apa? Iya. Hah? Atau Quran. Ada. Ada. Nah, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asbara sunnina sanannana sanamali wa azwajihi wa ansarihi wa junudi susan sana wa karamar wa subhana ali sanala sanala sembati matu zahra sekali jinani wa udhari wa syafi'an nabi maliki hambali alawi rabbi jamil bukala hadisin wal qura wal mubassirin bi masarikil ardina magharibiha sayna mahdi rahman bisa bagi yang kedama mad wali wali asuni wa murajmain jumail arwahi walidina wa atina wa ajdadina wa syahidna wa jamil muslimina muslimat dan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, ya mungkin pada malam ini ya kita nggak baca kitabnya, kita ini karena ada hajat ya dari ya teman kita nih, yaitu untuk haul ya dipunya orang tuanya dan juga ya saudaranya, yaitu ya teman kita juga yaitu Fauzi ya dan orang tuanya Ustaz Abdul Razak ya. Ini mudah-mudahan ya pas di malam Jumat terakhir ya dari bulan Rajab ini gitu ya, karena bulan Rajab terakhir, Jumat terakhir bulan Rajab ini ya adalah merupakan hari kebebasan ya dari ya ahli-ahli kubur ya. Semua ahli kubur ya Allah ya bakal ya membebaskan semua ahli kubur tuh dari mulai Rajab
Jumat terakhir bulan Rajab sampai ya malam Id itu ya. Nah ya jadi selama 2 bulan tuh ya mereka dikasih kebebasan ya, nggak ada ya yang dapat seksa kubur apa semua, jadi bebas ya kuburnya gitu ya. Nah ini pas di malam terakhir ini ya kita ya nanti kita arwahan ya, kita baca Yasin ya, Hatam Quran ya untuk ya khususnya kepada ya saudara kita nih Fauzi dengan orang tuanya itu Saudara Rozak ya, juga nanti orang tua kita sekalian ya, mudah-mudahan di awal pertama ya dari ya kebebasan ini mudah-mudahan ya mereka udah mendapatkan ya satu hadiah ya yang begini besar ya gitu. Nah ini ya jadi ya mulai sekarang lah ya kita banyak-banyakin untuk membaca atau juga menghadiahkan kepada orang-orang tua kita, saudara kita atau siapa ya, kita memberikan ya hadiah kepada mereka ya supaya mereka benar-benar ya merasakan kegembiraannya ya dengan hadiah-hadiah yang kita sampaikan ya, baik kita sebagai anaknya atau teman begitu ya. Nah terus ini aja gitu ya gitu. Nah ya jangan ya sampai ya mereka sedih ya gitu kembali nanti ya kembali ke kuburnya sampai di apa ya ke di akhir daripada bulan Ramadan tuh. Nah itu ya jangan sampai mereka sedih ya karena apa, nggak dapat hadiah, nggak dapat kiriman gitu. Nya kita banyakin aja dari sekarang, hanya bulannya bulan Roa. Kalau orang dulu kan sebut bulan Roa ya, bulan Sa'ban tuh ya disebut bulan Roa. Kalau orang-orang dulu memang bulan Sa'ban ini bulan Roa tuh disebut bulan Roa ya karena ya untuk kita mengisi ya hadiah-hadiah kepada arwah kita gitu, kepada roh gitu bulan Roa. Jadi kita banyak apa tuh dulu ya bulan Roa itu banyak orang memberikan apa ngeroaan gitu ya, pada ngeroaan itu memang dikhususkan pada dulu begitu ya, begitu selesai dari apa nisfu Sa'ban. Nah itu biasanya dulu pada berebut ya untuk ya bikin roaan gitu ya. Tapi kalau sekarang karena udah banyak ya majelis taklim, banyak ya pengajian ya, jadi nggak seperti itu lagi. Kalau dulu kan ya di tahun apa tuh ya 60 70 tuh, nah itu masih jarang ya di majelis taklim nggak ada ya. Bahkan kita di sini ya di Pulau tuh ya tahun segituan tuh tahun 60 70 tuh ya kan sampai ya ya 60-an 70-an dah itu ya guru Temanatu ya yang diandelin ya kita waktu itu ya hanya guru amat doangan tuh satu gitu dulu ya di masjid tuh sekampung Puluh gitu ya, guru amat doangan tuh ya dindiri. Jadi orang roaan tuh kemana aja dia yang pegang, nggak ada yang lain tuh ya berani ya untuk ya megang gitu untuk mimpin, nggak ada itu ya. Jadi waktu itu ya antara tahun 60 70 gitu ya masih dia dah tuh guru amat tuh ya ngeroaan dari ujung Ludik sampai ujung Lilir ya, dia dah tuh ditungguin ya, mau malam mau pagi ya mau asar mau maghrib ya dia juga ada ya gitu muter sono trek lah gitu. Nah gitu tuh dulu gitu nggak ada ya, meskipun tuh waktu itu juga ada juga ya orang-orangnya ya yang apa tuh yang pinter-pinter juga, tapi ya mereka tuh nggak nonjolin dirinya juga, nggak mau yang namanya mimpin seperti itu ya. Pada waktu itu sih banyak juga ada ya, karena ya waktu itu ya yang saya tahu tuh ya cerita dari orang-orang ya yang tua itu ya si A si B gitu ya, mereka tuh termasuk orang-orang yang pintar ya, yang ngajinya waktu itu zaman waktu itu emang gurusin tuh ya, karena waktu zaman 50-an sebelumnya 50-an ya bahkan situ emang di sini juga emang ada guru tuh gurusin doangan ya, engkongnya Haji Samsudin tuh ya. Nah gitu ya, nah itu doangan itu atau nggak ada lagi dulu. Nah gitu ya, tahun apa 50-an dah ke bawah sono gitu ya. Ini zaman evakuasi ya, dia pindah ke Cikampek, dia mati di sana meninggal ya, nggak balik lagi ke sini. Dulu dia punya pesantren ya, tuh gurusin tuh itu yang sekarang tempat apa tuh tenaga kerja terus itu. Nah itu dulu itu katanya tuh patinannya dia
ya gitu. Nah belakangan baru ada Guru Amin tuh gitu ya, belakangan dari dia ada tuh ya Guru Amin gitu. Nah ya setelah ada Guru Amin dah tuh, nah mulain dah ya banyak ya gitu ya, ini dah tuh ya mulain ya timbul ada ya ngajian apa gitu. Nah gitu, nah setelah merdeka apa tuh ya gitu kan kagak lagi tuh ya Guru Husin meninggal. Nah terus siapa ya Guru Amin ya juga nggak begitu banyak tugas di sini. Nah akhirnya ya waktu itu ya Guru Ahmad, nah dia yang ya dia yang pegang masjid dah gitu ya. Terus satu ya nggak ada orang dah tuh ya, padahal waktu itu ada jadi orang-orang yang yang bisa, yang ngerti, yang bang dibelajar ya, tapi mereka nggak mau ya nonjolin ya sebagai pemimpin gitu, nggak mau. Nah baru ada tuh ya di tahun 60 ya 6 itu ya tahun 66, nah baru tuh timbul tuh ya yang 4 orang ya guru tuh ya, Saja Haji Khairuddin, Sada Akpas ya, Sada Hayat, Sada ya Soheh. Nah itu baru ada yang dilantik oleh Habib ya Salim bin Jindan tuh ya di tahun 66 tuh gitu ya, dilantik baru dia. Nah baru dah ya timbul tuh ya mereka 4 orang itu. Nah baru naik tuh khutbah Jumat gitu ya, naik khutbah Jumat barunya. Tadinya kan khutbah Jumat itu Guru Ahmad aja sendiri, dia yang imam, dia yang khotib gitu ya, dia yang bersihin masjid. Iya dulu kan emang nggak ada robotnya dia Guru Ahmad itu ya tuh ya, dia yang bersihin masjid, ngidupin lampu. Dulu kan lampu ya lampu patromak ya, dulu patromak tuh lampu patromak yang pakai minyak gitu, yang ini gitu ya, dia yang hidupin yang gitu ya. Nah gitu, nah setelah dilantik 4 orang itu, nah baru tuh ada nah ya gantian khutbah dah tuh ya, Sadafas ya, Saja Haji Khairuddin gitu ya, Soheh gitu ya. Nah itu gantian dah minggu ini Jumat ini baru gantian dah tuh terus itu ya. Nah itu ya tahun ya 66 gitu ya, jadi sebelum itu ya gitu ya. Nah itu ya, nahnya ya dulu jadi belum ada banyak guru semua ya, jadi ya ditanganin gitu, meskipun ada juga mereka nggak mau tuh ya mimpin nanganin ya masalah-masalah orang rohan. Lagian juga nggak banyak tuh ya wirid ya kayak kita wiridan gitu ya, malam ini nggak ada gitu ya, nggak ada ya. Kalau kita kan banyak kan ya, malam ini ada gitu ya, banyak ya. Kalau dulu nggak ada, udah satu aja Guru Ahmad sendiri udah gitu ya. Mereka nggak ada yang bikin gitu ya. Kalau ya rombongan pengajian atau juga wiridan maulid atau zikir semua nggak ada gitu ya. Nah itu ya, setelah itulah ya berkembang ya tahun 80-an gitu, nah baru dah yang lain gitu ya. Majelis taklim ya nggak ada ya, tapi setelah adanya nah itulah ya adanya timbul tuh Guru Apas. Nah itu mulai dan dia buka majelis taklim tahun 70-an kan gitu ya. Nah ya Sada Khairuddin buka ya majelis taklim ya tahun 70-an juga kan gitu ya. Nah mulai dah tuh ya ngajar di musola tuh dilanggar ya gitu kan, langgar mujtahidin dulu di sini ya, langgar sini sono lagi tuh ya. Nah gitu mulai dah tuh ada mulai banyak dah tuh ya pengajian gitu yang diisi dari dia dah tuh ya. Setelah itu nah dari sebelumnya ya nggak ada orang gitu ya. Hanya zaman sebelum itu jadi kalau orang rawaan orang ini tuh jadi semua ya Guru Ahmad yang diandelin gitu ya, nggak ada orang, jadi gantian. Meskipun ya pernah ya terjadi ya rawaan gitu udah malam udah jam 9 tuh ditungguin juga gitu ya, gitu nungguin gitu ya. Emang belum Guru Ahmad nyelon datang, nah gitu ya ditungguin gitu, karena habis undangan yang habis yang Isya yang duluan kan sono. Nah selesai rohan gitu kan ya udah gituan udah malam 9 jam ini nyampe orang jam 10 kan gitu ya. Nah ditungguin tuh karena nggak ada yang mimpin gitu ya, nggak ada yang nggak ada yang mau mimpin seperti itu gitu ya. Nah artinya gitu ya.
pernah ya terjadi suatu kejadian seperti itu, ada yang ya kerjain gitu nggak bisa ininya gitu ya nerusinnya gitu ya. Nah, gitu. Akhirnya ya tetap ditungguin ya pimpinannya juga. Nah, itu ya zaman dulu tuh ya, jadi bulan Rowo tuh dulu bulan arwah. Nah kalau kita sekarang udah banyak ya majelis taklim, banyak pengajian, jadi kita nggak seperti begitu lagi udah ngeroan gitu, karena udah ya cukup lah ya kita di majelis taklim apa gitu ya, kita hanya kalau kita apa tuh ya kalau kita ikut pengajian apa semua kan, nah itu kita berarti udah sama juga kita udah ngirimin ya Fatihah, ngirimin ya zikir apa tuh kepada orang tua kita yang meninggal ya, karena setiap ya pengajian-pengajian gitu pasti memulainya dengan ya baca Fatihah kan ya, yang ditujukan tuh ya kepada ya apa kalau jami'ul muslimin wal muslimat atau juga nya abaina wa ummatina, itu kata-kata seperti itu udah khusus sampai kepada orang tua kita. Kalau dibilang tuh ya abaina wa ummatina tuh, nah kita baca Fatihah itu udah pasti ya sampai kepada orang tua kita tuh begitu. Hanya kalau kita nggak hadir di dalam majelis masjid seperti itu rugi buat kita juga, rugi buat orang tua kita juga ya. Orang tua kita tuh merasa rugi karena apa, nggak dapat kiriman kan ya, kita nggak ngaji kan, nggak baca Fatihah tuh ya, giliran dibacain Fatihah kagak ada, nah kita nggak ngaji kan, nggak tuh ya, nggak dapat kiriman ya. Nah kalau kita ngaji kita apa kan ada di majelis kan ya, dibacain Fatihah seperti itu, nah ya sampai itu ya kepada kita, karena orang-orang yang di kuburan itu sangat membutuhkan ya pertolongan kita gitu ya. Nah ya taruhnya yang itu yang Nabi kata tuh ya mal mayyitu fil qabrihi kal gharikil mutagawis ya, Nabi kata ya itu mayit di dalam kubur itu sama seperti orang yang lagi kelelep gitu ya. Kita lagi kelelep, orang kelelep yantaziru dakwatal hayy, dia selalu mengharapin pertolongan orang yang hidup gitu. Orang yang kelelep kan minta pertolongan udah pasti kan, dia lagi kelelep minta tolongan. Nah orang yang apa mati ya dia butuh tuh pertolongan dari orang yang hidup tuh ya, dari anaknya, dari saudaranya, dari temannya. Nah itu yang diharapin gitu ya. Nah itu ya hanya kita jangan sampai ya lupa pada orang-orang yang telah meninggal ya, lebih-lebih ya orang tua kita, saudara kita ya, perlulah ya kita apa tuh ya kita kirimin ya keluarga kita semua ya, kita kirimin lah ya, atau juga ya kita sebagai yang umum ya kita hadiahkan tuh ya jami'il muslimin wal muslimat ya, itu ya kita kirimin tuh ya jami'il muslimin wal muslimat, kita bacain Fatihah apa itu atau kita doain ya, karena Nabi kata tuh siapa orang yang mendoakan tuh orang muslim wal muslimat, kita bilang baca tuh kalau kita baca firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya alahya minhum wal amwat, itu kita dapat pahala sedekah tuh sebilangan orang mukmin yang ada ya, dapat pahala tuh sedekah segitu ya. Sama juga tuh ya kita kasih makan tuh setiap orang yang mukmin wal mukminat tuh ya gitu, al ahya minhum wal amwat, yang hidup yang mati ada berapa ribu orang kan gitu ya. Itu sama juga kita sedekah tuh kasih dia tuh ya beras 1 mud ya, tuh 1 liter itu ya, tuh kita dapat pahalanya segitu kita yang gitu. Nah dia sampai tuh lewat dia kan kita bacain Fatihah gitu jami'il muslimin, atau kita baca maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, kita baca begitu. Nah itu kan kita minta ya Allah ampunin dosa ya orang mukmin laki perempuan kan gitu ya, muslim laki perempuan yang hidup dan yang mati. Nah orang muslim muslimat ya ada berapa orang ya gitu ya, bukan yang di kampung kita doang kan gitu ya, bukan kali orang muslim yang di kampung kita dan yang ada di dunia kan gitu. Apalagi al ahya minhum wa'at, yang hidup sama yang mati berapa ribu kan gitu ya, tuh ya gitu tuh kita sedekahnya jangan pelit-pelit gitu, kita dapat pahala segitu ya gitu ya, dia dapat kan, dia enak tuh kita apa tuh ya kita bacain begitu, dia dapat tuh pahala yang kita baca tuh ya, yang kita Fatihain dapat dia gitu ya. Nah ya kita dapat sama juga kita sedekah sama dia tuh seorang sang seleter. Nah kalau ada orang 1 juta orang ya 1 juta liter, sanggup gak gitu? Hah? Nah iya
Itu kan 1.000.000 liter. Sanggup nggak? Kita kan nggak sanggup kan. Nah, tapi dengan ucapan yang ringan tuh, nah, kita bisa dapat nilai segitu. Inilah ya keutamaan keutamaan tuh kita untuk ya memberikan ya pahala memberikan hadiah kepada ya mereka tuh. Hanya jangan malas-malas kita gitu. Mudah-mudahan kalau kita sering begitu nanti juga kalau kita mati kan orang ya dapat juga kan gitu seperti itu ya, kita meninggal ya dibacain Fatihah tuh, dibacain ini gitu, nah kita dapat sama gitu ya. Sekarang nih kita bacain, nanti kita mati, nah kita baru tahu tuh oh kalau gitu kita ya. Nah, inilah ya, ini jangan sampai ya kita lupa ya kepada ya orang tua kita ya, teman-teman kita apa semua gitu ya. Kita selalu ingat ya, lebih-lebih di bulan ya Sya'ban nih, bulan Roa gitu ya, bulan yang sangat bagus, bulan nilai ya ibadat kita di bulan Roa nih ya, itu nilainya 1 dibalas 700 gitu ya. 1 dibalas 700 sama Allah. Kalau bulan kemarin bulan Rejab nih gitu, bulan Rejab, nah itu 1 dibalas 70 gitu ya. Nah nanti Ramadan baru 1 balas 1000 gitu ya. Nah ya, hanya kalau kita ngirimin tuh ya Fatihah, ngirimin apa tuh sama segitu ya gitu ya. Kita kirimin Fatihah nih buat orang tua kita, buat saudara kita, baca Fatihah sekali, sama juga kita baca ya bulan Rejab nih 70 kali. Nah itu sampai pahalanya pada dia kan gitu ya. Kita baca di bulan Sya'ban sekali itu Fatihah kulhu ya kita baca. Nah sama juga kita baca rega 700 kali kan gitu ya. Kalau Fatihah kita baca 700 kali nggak sanggup gitu. Itu ya. Nah, artinya ini di bulan yang mulia yang apa ya. Nah jadi di malam Jumat nih, Jumat terakhir ya dari bulan Rejab nih gitu ya. Yang kalau kita belum sholat tuh ya, yang 10 rakaat terakhir ya kerjainlah ya sekarang ya, atau besok tuh malam Sabtu udah terakhir ya, karena malam Minggu udah masuk tanggal 1 Sya'ban udah gitu ya. Nah gitu ya, jadi kerjain dah tuh ya yang 10. Kalau udah kerjakan tuh yang Rasulullah anjurin ya, di awal 10, di tengah 10, di akhir 10, jadi 30 rakaat itu. Nah itu nilainya pahalanya besar gitu ya. Allah ya jamin kita untuk ya kata Nabi itu untuk dapatnya Jannatul Firdaus gitu, surga Firdaus tuh ya. Kalau kita kerjain ya, jangan sampai lupa ya. Tinggal sekali lagi kan, kalau kita udah kerjain kemarin di awal 10 ya, di tengah 10, nah ini jangan sampai lupa lagi ya. Sekarang bentar malam boleh kerjain atau besok malam ya, jangan sampai lupa gitu ya. Karena ini kerjaan tahunan ya, yang artinya setahun sekali gitu ya. Ntar ya dapat tahun depan lagi kalau masih ada gitu ya. Kalau kita masih ada, kalau kita nggak ada, nah kita tinggal liatin hasil ya, hasil tanaman kita ya, bagus apa jelek ya, banyak apa dikit. Nah baru kita tahu dari sono. Hanya sekarang ya sayang jangan sampai yang lupa dan nih gitu ya. Inilah ya di Jumat terakhir ya, mudah-mudahan di bulan Rejab ini ya Allah ya bukakan pintu ampunannya ya, pintu rezekinya ya, pintu keberkahannya ya. Mudah-mudahan di bulan Rejab ini supaya kita bisa ya laksanakan ibadat di sampai bulan ya bulan Ramadan tuh gitu ya. Nah ya kesempatan kita bulan juga malam Jumat tuh yang Allah bukakan pintu mustajabah ya, doa mustajabah ya, yang Nabi kata tuh khamsul layalin naturadul bina doa, 5 malam ya yang enggak ditolak doa kita ya. Ini salah satunya malam Jumat gitu ya. Kita berdoa, kita minta sama Allah apa yang kita minta dari sekarang lah ya, kita minta pada Allah ya supaya kita bisa melaksanakan tuh ibadat di bulan
ya Ramadan itu dengan ya semaksimal mungkin ya, biar bisa ya benar-benar kita isi bulan Ramadan nih. Jangan mengharap-harapkan ya yang akan datang atau kapan itu ya, yang adalah yang kita hadapin gitu ya. Mintalah sama Allah ya, mudah-mudahan Allah ya doa kita dikabulin apa semua gitu ya. Hanya dari sekarang ya kita minta ya di bulan Rejab nih terakhir malam Jumat gitu ya. Nah ya doa dikabul ya, Jumat pertama apa tuh ya, itanya Rejabnya udah sono dulu kemarin kan ya, kita udah laksanain tuh Jumat pertama, karena Jumat pertama Rejab juga termasuk awal ya Rejab itu ya, ada doa mustajabah ya, Bibi kemarin ya. Nah malam Jumat tuh ya, kalau malam Jumat kan dua tuh, awal Rejab juga dan malam Jumat juga gitu. Nah nanti nisfu Sa'ban itu ya, malam nisfu Sa'ban itu adalah doa yang mustajabah juga ya, karena di situ Allah ya membukakan ya pintu ya permintaan kita ya, apa yang kita minta ya dengan kekhusyuan, keikhlasan dan ya, ya keinginan kita, kesungguhan kita di dalam berdoa itu nanti ada ya kabulin gitu ya, gitu ya. Nah itu ya bukannya dari orang-orang dulu aja tuh ya yang dia berdoa di malam nisfu Sa'ban tuh Allah kabulin ya. Orang-orang kita sekarang banyak ya yang berdoa ya. Ada teman dulu tuh ya gitu, dia pengen punya anak laki ya, nggak punya anak perempuan, ada anaknya anak perempuan doangan. Dan ya nah ya kita anjurin berdoa dah malam nisfu Sa'ban ya, siapa tahu kan ya Allah ini minta lah biar keyakinan ya, tapi nyatanya ya Allah kasih ya dengan kesungguhan dia ya, keinginannya dia tuh ada ya, Allah buktikan ya begitu ya, di doa tuh sungguh-sungguh di malam Sa'ban tuh pengen punya anak laki gitu ya, Allah kasih ya, Allah kabulin. Tuh bukannya orang dulu aja ya, orang sekarang nih ya, temen tuh gitu ya. Nah ada orangnya anak juga udah ya, dia udah ya gitu ya. Nah tuh ya, tuh dia ngomong sendiri tuh, dibilang gitu ya, bener-bener doa gitu ya, tahu-tahu Allah kasih tuh istrinya hamil melahirkan anak laki-laki yang dia pengenin gitu ya. Nah itulah dengan ya kesungguhan doa di bulan Sa'ban ya, kita ya berdoa lah apa yang kita pengenin ya, kekhusyuan kita ya, karena Allah ya memandang hati kita nih ya, innallaha yanzuru ila qulubikum ya, Allah lihat hati kita waktu kita pelaksanaan berdoa apa semua tuh ya. Nah itu ke hati kita kekhusyuan gitu ya. Nah jadi itulah yang Allah bakal kabulin itu ya. Nah ya jadi bukan ya gituan ya, bukan kedudukan kita atau kekayaan kita, bukan itu ya, yang Allah lihat tuh kita hati kita. Inilah ya, jadi marilah ya sama-sama ya kita ikhlaskan ya diri kita ya untuk kita memberikan ya hadiah ya kepada ya teman kita ya gitu ya, kita hadiahkan, kita ikhlas kita gitu, dia doain juga kita, bukannya kita aja doain dia ya, dia juga doain kita ya, yang mati tuh ya, kalau kita doain tuh orang yang mati, orang mati doain kita itu ya, dia bakal ya nah doain sama kita tuh ya gitu ya, karena setiap apa yang kita kirimin sampai kepada dia, nah ini diminta tuh sama Allah tuh gitu ya, supaya kita dia dibalas ya gitu apa yang kita ya inginin gitu. Nah ya, nah disinilah ya, jadi kita apa tuh ya, nah ya kita mari sama-sama ya kita lapangkan dada kita ikhlaskan ya hati kita ya, untuk kita ya berikanlah arwah ya kepada ya bacaan-bacaan yang kita baca ini kepada ya teman kita ya, khususnya ya Fauzi ya bin Abdul Razak dan Ustaz Abdul Razak tuh ya bin Haji Muhtar ya. Nah itu kedua ya tuh, jadi anaknya dan bapaknya ya Fauzi ya, yang kita tahu meninggal kemarin ya di bulan Januari 21 tuh yang lagi Covid ya. Nah kemudian Abdul Razak ya bapaknya itu di ya bulannya saya lupa, tapi tahunnya ya tahun 2015 gitu ya. Nah bulannya saya lupa bulannya ya. Nah gitu ya. Nah tahunnya tuh 2015 ya, udah 9 tahun ya kemari gitu ya. Kalau hijriahnya udah 10 tahun
gitu udah lama tuh ya teman kita dulu ya sering aktif tuh pengajian jadi juga sana gitu ya. Nah itulah ya mudah-mudahan ya yang apa ya yang dia kerjain tuh selama hidupnya ya itu mudah-mudahan ya bisa lihat pahalanya dan juga ya mengalir tuh pahala yang dia kerjain tuh ya karena selama ya kita masih ngaji ya masih kita belajar begini dia ikut tuh aktif ya di sini lalu Ramadan ya dan juga di apa tuh ya di sana di Al-Badar tuh ya itu ya nah yang juga ya di Salafiyah dulu tuh ya dia sering hadir aktif juga dulu kan gitu. Nah ini mudah-mudahan apa yang pernah dia dihadirin datang itu Allah nggak lupain tuh untuk mencatat wanak tubuh maqaddamu wa asarahum ya kata Allah kami tulis tuh yang mereka udah kerjain dan juga peninggalannya ya jadi kita masih tetap kita ngaji nih nah ya jadi mereka tuh masih dapat pahala ya. Nah mudah-mudahan kita begitu juga ya begitu. Nah nanti ya kalau kita meninggal ya mungkin masih berjalan nih kita punya majelis ya tempat pengajian itu ya mudah-mudahan kita dapat andilnya tuh pahala itu ya. Nah marilah ya sama-sama ya kita balik ya kita baca Fatihah ya kita khususkan ya kepada kedua orang tua ini ya kepada ya Ustaz Abdul Razak dan juga kepada ya anaknya Fauzi teman kita gitu. Nah kemudian juga ya nggak lupa ya kita kirimin kepada kedua orang tua kita teman-teman kita juga yang lainnya mudah-mudahan semua itu Allah ampunin dosanya ya Allah maafin kesalahannya ya Allah lapangin ya kuburannya dan Allah angkat derajatnya ya semua ini mudah-mudahan ya dengan keberkahan ya kita kumpul dan berkahan di bulan Rajab dan di malam Jumat ini ya mari sama-sama ya kita baca Yasin ya nanti kita sambung ya dengan ya atam Quran dan tahlil ya dan apa yang kita kerjakan ini ya kita mendapatkan pahala ya dan juga sampai kepada mereka yang kita ya kirimin. Mari sama-sama ala haziniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma fahum ghafilun laqad qawlu ala kasarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaki maghlana fahiya فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى دون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم
فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله أعتمى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة تنتهزهم وهم يهزمون ألا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث بهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون قم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا لم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا
مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة بأمد ممدد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi,
Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu عليه وسلموا تسليما الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika al-azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika ma saita ala nafsi walakal hamdu anta tarda lakal hamdu radita walakal hamdu ba'da ridha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il ala ila yaumiddin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi hikmah nikmah wa ma'adinil isma wa asibna bi min kulli su'in wa la ta'khudna ala khirratin wa la ala ghaflah wa la taj'al waqiba umurina hasratan wa nadama warda anna fa inna maghfirataka li zalimin wa nahnu minaz zalimin Allahumma ighfir lana ma la yadurruka wa antina ma la yanfa'uka fa innaka al-wasi'atu rahmatu wal badi'atu hikmatu wa antina sa'ata wa da'ata wal amna wa syiha wa syukra wal mu'afata wa taqwa wa brigi sabra wa sidqa alaina wa ala awliyaika wa antina al-yusra wa la taj'al ma'ahul usra wa mumbizalika ahlina wa auladana wa ikhwanana fika wa man waladana minal muslimin wal musliman wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal thawaba ma qara'na wa diyatan minna wa sila nuqaddimuha wa nuhdiya ila hadrati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa likullin wa sahabati ajmain thumma ila arwahil a'immatil arba'a wal mujtahidin wal ulama'il amilin wal qurra wal mufassirin wa sadatina sufiyati wal muhaqqiqin wa khususan ila ruhi akhina Abdur Razzaq bin Najib Muhtar thumma ila ruhi akhina Fauzi bin Abdur Razzaq wa ila usuli wa furu'ihi wa qarabatihi ajmain thumma ila ruhi abaina wa ummatina wa masyayina wa qarabatina wa liman akun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
والمؤمنات اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم واجعلهم نورا يسعى بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفي قبورهم وعصرهم وذلا يوم القيامة عليهم اللهم انصر حجتهم ونسوتهم وارحم غربتهم وسكل موازين حسناتهم واجعل النور بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفي قبورهم وحسرهم وذلا يوم القيامة عليهم اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى جنتك جنة الخلود وذل ممدود وقلب ذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا سبحنا بألف تسبيحة بتسبيحة ألف كلمة بألف كلمة ونشهد أننا قد اشترينا أخينا عبد الرزاق وفوزي اللهم تقبل منا وأعتق رقابهما من النار وأعتق رقابهما من النار وأعتق رقابهما من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة علينا وعليهم وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد